Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir la page 136, صفحة 137, toujours sur le livre Mes apprentissages en français du 4e année d'enseignement primaire للمستوى الرابع من التعليم الابتدائي. Alors, sur cette page, il y a écriture copée, production de l'écrit et il y a également la dictée. حتى la dictée غنكتبوا النص اللي غادي يكون عندنا في هاد لا سمين هادي في لا سمين 5 évaluation et consolidation اسبوع التقويم والدعم s'inscrit dans la 4e unité l'agriculture l'industrie et le commerce الفلاحة والصناعة والتجارة. Alors غنبداو بالl'écriture et la copée. Recopier le texte غنعاودو نقلو هاد النص في هاد الفراغ مي خصنا نقلوه il faut le recopier en lettres cursives يعني بكتبه تكون لاقيه كتبه مزاديه غادي خصنا نحترمو il faut respecter bien les proportions des lettres et notamment les lettres étudiées durant l'unité numéro 4 وخاصه الحروف التي درستموها في التي تعرفتم عليها في الوحده الرابعه. عندنا C عندنا Z T E etc. Alors غنبداو عندنا G etc. Alors غنبداو بشاك اني نكتبوها. عندنا 3 انترلين نكتبو لا لتر C. Alors هنا خصنا نحترمو معايا الحروف. chaque année virgule je vais avec mes parents avec S chez Tata Zahra chez Tata Zahra à la campagne dans la région de Taroudant. À la campagne نرجعو للسطر à la campagne pardon A هادي A M à la campagne G N E dans A N S la région et O N dans la région de Taroudant de عندنا T majuscule de Taroudant point L عندنا E majuscule L et là un grand jardin عندها واحد. اذا شاك اني كل عام جو في افيك مي بارون كنمشي مع الابوين ديالي شي طاطا زهره عند يعني عمتي زهره على كومباني كاينه في القريه دون لا ريجيون دو تاغودانت كاينه في منطقه تاغودانت. الى ان غران عندها واحد الحديقه كبيره ان غران جاردان الى ان غران جاردان ان où son mari a planté un grenadier virgule un figuier virgule un citronnier et 3 oranges. Point. Grâce
la lettre G, grâce à mon cousin, grâce à mon cousin, je peux goûter, je peux goûter. هنا ما بقاش لنا فاش نكتبو، غادي نكملو عادي. à tous les fruits. Tous les fruits. Point final. Alors ça, ce qui concerne la question اللي مرتبطه بالدرس ديال l'écriture coupée. غنمشيو دابا لا production de l'écrit. بالنسبه لهنا شنو طلبوا منا؟ alors l'objectif premièrement de la leçon est produire un texte informatif. غادي ننتج واحد النص اللي هو اخباري، يعني غادي نعطي des informations. Suivez l'ordre des images et écrit un texte pour expliquer comment la petite poule a obtenu du pain et de toi des mots donnés. اذا شنو قال لنا هنا؟ غتبع يعني الترتيب ديال الصور وغتكتب يعني هنايا دي تكست نصوص وبيان دي فراز، وغادي تحكي فيهم ولا غتعطي فيهم دي زانفورماسيون كيفاش الدجاجه الصغيره كتحصل على الخبز ديالها. ويعطيونا هنا دي مو دوني، دي مو كلي. الوغ هنا عندنا سومي، اروزي، grain de blé, moissonner, hipper, aller au moulin, farine, faire du pain, poussin. Alors, la première image, le premier texte, par exemple, la petite poule de Jaja Sarira a semé, a semé et arrosé وسقات les grains حبوب القمح، les grains de blé. هذه هي la première phrase. غنمشيو دابا l'image numéro 2. نكتبو par exemple ensuite بعد ذلك ensuite virgule il a moissonné خصني هنا واحد i il a moissonné quoi? Moissonner les épées حبوب القمح، les épées de blé أو سنابل القمح les épées de blé. Alors ensuite il a moissonné les épées de blé. نمشيو دابا نكتبو après بعد ذلك après virgule elle est allée ذهبت aller ندير le participe passé de verbe aller au moulin les مطحنة au moulin. Pourquoi? Pour faire de la farine. باش هذاك القمح ترجعو دقيق، طحنو وترجعو دقيق. La dernière image عندنا هنا faire du pain poussin. اذا هنا غادي نكتبو enfin اخيرا virgule il a fait du pain pour من أجل pour ses poussins من أجل كتاكيتها pour ses poussins. إذا غادي نعاودو نقراو من الأول. Alors la petite poule a semé et arrosé les grains de blé. Ensuite il a moissonné les épées de blé.
Après, il est allé au moulin pour faire de la farine. Enfin, il a fait du pain pour ses poussins. هذا فيما يخص الإجابة عن السؤال المرتبط ب la production مرتبط بلا production écrite. غنمشيو دابا لا ديكتي، غنكتبوا لو كونتوني ا ديكتي، النص اللي غادي يكون عندكم في هاد لا سمين هادي، لا سمين ديفالياسيون اي كونسوليداسيون. الوغ غنكتبوا mon grand cousin mon grand cousin mon grand cousin mon grand cousin et sa jeune épouse. يعني ولد عمي ولا ولد خالي الكبير هو والزوجة ديالو الشابة habite ENT habite une jolie maison, منزل جميل, une jolie maison dans un vieux village, واحد الفيلاج قديم, dans un vieux village. Point. Pour aller en ville, باش يمشيو للمدينة, pour aller en ville, باش يمشيو للمدينة, pour aller en ville, elles font le trajet, elles font le trajet à dos, كيتمشاو للمدينة على ظهر ado d'une jument grise. Point. C'est très amusant. C'est très amusant. هذا جد ممتع. بوان فينال. اذا هذا هو لو كونتوني اديكتي ولا التكست اللي غادي نشتغلوا عليه ان شاء الله في لا سيمين ديال ليفالياسيون اي كونسوليداسيون ديال الوحده الرابعه. اللي غنسطروا دابا على ليزادجيكتيف. الوغ هنا عندنا غران ما دزناش ليه او حيت عندنا كوزان سي ان نون ماسكولين اسم مذكر. عندنا جون ايبوز شابه جون ايبوز habite une jolie maison. jolie درنا ليها او حيت لا ميزون كنقولوا لا ميزون. dans un vieux village, un vieux يعني واحد الفيلاج قديم. pour aller en ville, ils font le trajet à dos d'une jument grise. alors عندنا grise, une jument ما قلناش غري ولكن زدنا او وتنطقات لينا اس اونتر دو فويل, تنطقات لينا زد غريز. سي تري اميزون, هذا جد ممتع. إذا إلى هنا أصدقائي نصل إلى نهاية هذا الفيديو. نلتقي إن شاء الله في الحصص المقبلة لإنجاز دروس الخاصة بالوحدة الخامسة. دمتم في رعاية الله وحفظه. إلى اللقاء.